kaisa খুব important news lukurok we share khainani bagi Facebook page o phaimani to tabuk tamcholi tong saideman bai tabuk Tripura hao kaisa খুব nangmani samung choli tongo o jaga chini leaders rongni kwbangma satai tongmani kintu tini jora angkeboni bukuktui kuno kok khanayako tam saijeman abo wngkha population census Tripura hao population census choli tongo 2026 o jagao guideline tongo 1948 citizenship act no base khayei population census khaijaknani kok abo hongke mani jaglia je tongne jotonon lekha dihni order khaijaka kintu tai kaisa dukkhojonok ঘটনা hongke obohai Tripura hao 100% borokno ba family no চারটা মানেই একদম ফুলফিল সাকসেস খাই রাখা নেই গভর্নমেন্ট বাউন খাই জোর খাই সেইরি তনখা সে আবতামতামো কাইসাংখা গ্যাস ত্রিপুরা সরকার প্রতিটি নগ নগ গ্যাস কানেকশন রবাই খাবো গ্যাস সিলিন্ডার ফ্রি সোলা সহ গ্যাস जों सरकारनि मानखानि मास हैनायबो ताइ केसांके लेफ्टिन नक 100% रबाइखापो माया फनंथ माया नि मास हायापो मांखा हनैसे मास हानायपो आबोबो बाय फोर्स नोंआर कुन ककसे मास हाया मांखासे मा हानायपो हायके सिरि तनखा ताइ केसांके तै काहाम नों थकमानि 100% family no tui nengjak tui kaham nengjak tui kaham manthok rejakha abo bo maya ni ma sayapo tai kesang kai karen kebo maya ni ma saya man kha ni si ma sanai po abo jor khlaise sei rejagai tongkha engke singora tamo sapai tong chini leaders ro না মানবাই খা যদি মানেই তংখায় আগামী দিনও তো তাই ফাইনাই সাল রব তো তাই আপনি বাজেট ফাইলিয়ে যদি মাই আঙই তংখায় নং মাইয়াও ইসি মানখানি গসিকাই হাইকেবো নং মানানি তাই কোনো লামা করে তামুংনাইনি উপায় কিন্তু আইং সেন্সাসনি গাইডলাইন 1948 ni बेस खाई जे आयं उलो फाइने रंगनो अरनि नागरिक नि गोसि जागलाक 1948 सिटीजनशिप एक्ट नि जे गाइडलाइन दं माने आ गाइडलाइन न नाहारैसे पपुलेशन खाइजाकनाय मा खलायनाय आबनो नाहारैसे जे भारतवर्षनि जनगणना बसर बसर ओङै फाइ दं माने किन्तु त्रिपुरा हाओ आबनो शिपिंग बकल सेकपन इमप्लिमेंट खाइजाकलिया তিনি ফাইনেবো কাসাই তংখা মিয়া ফাইনেবো কাসাই তংখা ফায়া করবো কাসাজাক নাই তংখা ओके जों तामु खलायलाय तंखा जों उसुक बसर साबुनि बागै बोसा बोतै ताखुक बुखुक बिसर्जन रलायै थैलायै न' हु गारि बागान बखगलाय सकलायै राजनीति खलायलाय तंखा जों साबुनो बदलाय तंखा नंनो आरो कुनु साताय किरै दाहनि जों सोंनानि दरकार तो तंग किरै साबायदि ताखुक ताय बुखुक जों जे बर' रखनो उसुक बसर 79 बसर राजनीति खलाय जे बदलाय फैमानि आ जे बोर्ड जाकनाय तमा इलेक्टेड तमा डिफिटेड जे लीडर्स रखनो
जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर संग जों सोंथाइजा करि सोंथाइजा तंग करि किसा वान सोंनाय बिदि ताखुतै बुखुजों जुदि तंगु हंकाय आंबाय मिलिखा हंकाय जों सोंना नांनाय बरनो साना नांनाय अ जायगायाव नरक आंबाय मिलिखा हंकाय नरक लाइक खायदि कमेन्ट खायदि फलो खायदि जतना हामबाय।